Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera para pembentang, para juri seterusnya, hadirin yang berada di ruang pembentangan Seri Jati 2. Selamat datang ke pembentangan sesi Selari 1, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023 atau KonPPI-3 2023. Pada petang ini kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 4 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Puan Aidawati binti Marudin dari Kolej Matrikulasi Melaka, Puan Nadiah binti Muhammad Abdah dari Sekolah Menengah Agama Nilai Negeri 9, Puan Nur Aina binti Ishak dari Kolej Matrikulasi Johor dan Puan Chong Kui Peng Kolej Matrikulasi Negeri 9. Pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Azrai bin Azmi dari IPG Kampus Pendidikan Teknik Kompleks Pendidikan Nilai dan Dr. Sukur bin Beram dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Para pembentang dan hadirin sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda 5 minit kelima telah tamat. Semua peserta pembentangan dikendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan sesi Selari 1. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Aidawati binti Marudin dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuk Meningkatkan Pemahaman Pelajar H2P6 dalam topik fotosintesis Light Dependent Reaction dengan menggunakan aplikasi LDR Pouch Bot. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan juri, barisan pembentang dan rakan sekalian. Okay. Saya Puan Aidawati binti Marudin dari kumpulan Mikaifa Kolej Matrikulasi Melaka ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu meningkatkan pemahaman pelajar H2P6 dalam topik fotosintesis light dependent reaction dengan menggunakan aplikasi LDR Pouch Bot. Okay, LDR direfer kepada singkatan untuk light dependent reaction, manakala Pouch bermaksud back. Okay. Kaedah pengajaran konvensional yang digunakan oleh pengkaji menyebabkan pelajar berasa bosan dan sukar untuk mempelajari topik light dependent reaction kerana tidak dapat menggambarkan proses tersebut. Dapat dibuktikan daripada analisis ujian pra di mana pelajar tidak dapat menjawab soalan berkaitan topik tersebut dengan tepat. Pengkaji perlu mengubah cara pembelajaran konvensional kepada e-pembelajaran sebagai medium pembelajaran masa kini selari dengan arus teknologi. Okay. Dapatan ini juga turut disokong oleh Luo, Zack dan lain-lain dan Rashidah Dewi Muhammad Mujlisin 2020. Dapatan daripada ujian pra dan soal selidik refleksi topik fotosintesis light dependent reaction, pengkaji telah mengambil langkah untuk mengubah suai pendekatan lama yang digunakan kepada pendekatan baharu dalam pembelajaran, mengaplikasikan konsep pembelajaran abad ke-21 iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar. Selari yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermula tahun 2014.
Semua pembelajaran konvensional seperti nota kuliah telah ditukarkan kepada modul pembelajaran digital untuk membantu pelajar meningkatkan pemahaman tentang subtopik light dependent reaction. Fokus kajian kami adalah untuk membantu pelajar H2P6 dalam memahami topik fotosintesis light dependent reaction dengan menggunakan LDR Pucci board. LDR Pucci board dibina menggunakan Telegram board. Menurut Harry Cariono dan lain-lain 2021, Telegram bot merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam Telegram Messenger yang mempunyai fungsi mengikut pesanan atau permintaan pengguna, dan menurut Khairun Salianti dan lain-lain 2021, Telegram bot mempunyai kecerdasan buatan yang boleh menyediakan permintaan apabila diminta oleh arahan tertentu. Objektif umum kajian kami adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar H2P6 dalam topik fotosintesis light dependent reaction dengan menggunakan aplikasi LDR Pucci board, dan secara khususnya memastikan sebanyak 80% pelajar mendapat markah 8/10 bagi menerangkan non-cyclic and cyclic photophosphorylation dalam LDR essay. Yang kedua, memastikan sebanyak 80% pelajar mendapat markah 8/10 dalam ujian POS, dan yang terakhir, meningkatkan minat pelajar dalam mempelajari subtopik light dependent reaction. Kumpulan sasaran kami terdiri pada 8 orang pelajar SDS sesi 2022-2023 Kolej Matrikulasi Melaka dari praktikum H2P6. Pelajar ini dipilih berdasarkan markah rendah semasa ujian pra. Berikut merupakan perancangan kajian yang dilaksanakan oleh pengkaji selama 2 minggu semasa sesi tutorial, bermula dengan pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah konvensional. Tinjauan awal berfokus kepada ujian pra dan soal selidik refleksi fotosintesis light dependent reaction, and then pengkaji membina LDR Pucci board, seterusnya menjalankan intervensi pengenalan terhadap LDR Pucci board, dan terakhir ujian POS dan analisis data. Hasil daripada tinjauan merujuk kepada ujian pra, didapati semua pelajar gagal untuk menjawab soalan yang diberi. Soalan yang diberi adalah merupakan bentuk struktur 10 markah dan pelajar dikehendaki menjawab dalam masa 15 minit. Soalan yang dibina adalah mengikut spesifikasi jadual penentuan ujian bagi subjek biologi semester 2. Skor min yang diperolehi oleh pelajar bagi ujian pra adalah hanya sebanyak 22.5% sahaja. Kebanyakan pelajar melakukan kesilapan terhadap proses yang terlibat dalam light dependent reaction, iaitu pelajar mendapat kesukaran untuk membezakan antara cyclic dan non-cyclic photophosphorylation dan juga produk yang terhasil dalam proses tersebut. Dapatan daripada soal selidik refleksi topik fotosintesis juga, di mana pelajar diberikan satu Google Form. Pelajar berpendapat LDR light dependent reaction ini adalah topik yang sukar kerana melibatkan banyak istilah-istilah yang perlu dihafal. Prosesnya agak panjang dan sukar untuk dihafal, dan pelajar juga keliru untuk membezakan antara non-cyclic dan cyclic photophosphorylation. Berikut merupakan paparan LDR Pucci board yang telah siap dibina. LDR Pucci board dibina dengan menggunakan aplikasi Telegram board, melalui motherboard dan board father. Dalam menyediakan LDR Pucci board, pengkaji menyediakan gambar dan nota-nota dan melalui perincian Microsoft PowerPoint. Semua nota dan gambar tersebut dikompilasikan untuk dijadikan video menggunakan Movavi Editor Plus 2020. So berikut merupakan paparan LDR Pucci board yang telah siap dibina. LDR Pucci board ni digunakan sebagai bahan intervensi untuk kajian kami, di mana pelajar boleh mengawal sendiri. Kalau kita tengok pada paparan ini, pelajar boleh memilih butang menu yang ada pada LDR Pucci board.
So kalau sekiranya tuan-puan ingin mengetahui lebih lanjut berkait dengan LDR Puchi Board yang kami hasilkan, bolehlah scan QR code yang tertera pada paparan ini. Okey, sekarang merujuk kepada pelaksanaan kajian. Okey, pelaksanaan kajian dijalankan semasa kelas tutorial selama 1 jam bermula dengan tindakan intervensi. Di mana pelajar diberi link untuk LDR Puchi Board melalui grup WhatsApp, dan pelajar diberi 30 minit untuk mengeksplor LDR Puchi Board. Seterusnya, selepas 30 minit, pelajar diberikan LDR essay. Kenapa diberikan LDR essay ni? Untuk melihat kebolehan pelajar dalam menerangkan non-cyclic dan cyclic photo phosphorylation based on apa yang dia dah tengok waktu intervensi itu tadi. Dan yang terakhir, refleksi LDR Puchi Board menggunakan Google Form, di mana pengkaji ingin melihat keberkesanan LDR Puchi Board dari aspek minat pelajar terhadap subtopik like dependent reaction. Pada jam PDP yang seterusnya, pelajar diberi ujian pos berbentuk soalan sultus 10 markah dan dijawab dalam masa 15 minit. Soalan ini adalah berbeza dengan ujian pra tapi masih lagi mempunyai aras kesukaran yang sama. Pemerhatian pengkaji semasa tindakan intervensi didapati pelajar seronok belajar menggunakan LDR Puchi Board kerana terdapat paparan gambar dan video animasi berserta latar belakang yang menarik. Pelajar juga seronok bermain dengan permainan 4G jam dalam light dependent reaction. Berdasarkan LDR essay pula didapati pelajar boleh menerangkan non-cyclic dan cyclic photo phosphorylation dengan peratusan markah min sebanyak 80%. Untuk refleksi LDR Puchi Board pula, dapat dibuktikan LDR Puchi Board dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari topik light dependent reaction dengan min 4.90. Interprestasi skor min yang dibuat ini adalah berdasarkan kajian Jemel 2002. Berikut merupakan analisis perbandingan ujian pra dan ujian pos. Merujuk kepada ujian pos, markah yang ditunjukkan adalah meningkat daripada ujian pra bagi semua pelajar. Markah perbezaan skor min pula adalah sebanyak 60%, menunjukkan penggunaan LDR Puchi Board boleh meningkatkan pencapaian dalam penguasaan subtopik light dependent reaction. Daripada 3 objektif umum yang telah ditetapkan dari awal, didapati 100% objektif tercapai. Ini dapat dibuat kesimpulan bahawa LDR Puchi Board boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam memahami topik fotosintesis light dependent reaction. Sekian, terima kasih. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Boleh saya tengok slide pertama tak? Sorry tau. Slide pertama yang pendahuluan. Penyataan masalah, okey. Perhatian, okey. Boleh tak saya nak tanya, apakah indikator bosan dengan pencapaian ujian pra? Macam mana saudara puan dan juga tim melihat indikator keputusan pra itu adalah dia membosankan belajar benda tu? Petikai yang pertama. Saya ada 3. Ujian pra diberikan untuk tinjauan awal. Yang kami maksudkan pelajar berasa bosan tu semasa kaedah konvensional dijalankan suatu kelas tutorial. Kami lihat pelajar macam tidak menunjukkan reaksi berminat dengan topik light dependent reaction. Cuba tengok yang pertama dengan yang kedua. Dapat dibuktikan daripada analisis markah ujian pra. Maknanya ini adalah bukti kepada yang atas. Itu petikan yang pertama. Kedua, ini adalah pasal visualisasi mental kan. Jadi macam mana ujian pos itu membuktikan visualisasi mental pelajar? Kita kena tahu belajar sains ada visualisasi mental. Bagaimana kita membuktikan keputusan pra yang mana pos dan pra tu ujiannya tak sama? Itu dah pelik dah. Kemudian macam mana keputusan pos itu membuktikan visualisasi mental pelajar tercapai?
iaitu mereka boleh memvisualkan, kerana katanya mereka tidak boleh memvisualkan light dependent reaction tersebut. Jadi bagaimana ujian POS itu membuktikan visualisasi mental pelajar berlaku? Okey, ujian pra diberi sebelum LDR Pucci Board diaplikasikan dalam kelas tutorial, manakala ujian POS diberi selepas intervensi dijalankan. Means LDR Pucci Board itu telah diperkenalkan di dalam kelas. So visually, student tu boleh menjawab soalan POS yang diberi kerana dia dah melihat video-video, gambar-gambar yang menarik yang telah kami sediakan dalam di LDR Pucci Board tersebut. Harap menjawab. Kenapa ujian, tak apa, Okey, tak menjawab okey. tu dalam ni. Okey, lepas tu kenapa ujian POS dan pra tak sama? Okey, ujian POS dan pra memang soalannya tak sama, tapi masih lagi mengikut aras kesukaran yang sama yang telah ditetapkan oleh bahagian matrikulasi untuk silibus subjek biologi lah semester 2. Ada citation tak? Ada citation boleh membenarkan? Citation boleh membenarkan soalan tu berbeza? Ya. Okey, biasanya kami memang membuat kajian soalan pra dan POS adalah soalan yang berbeza. Okey. Tapi ini pertandingan kan? Kita nak citation. Okey, maaf. Terima kasih. Tak apalah, mungkin saya belajarlah something yang baru Saya hari pun belajar. ini. Ini saya belajar satu juga. Bosan tu boleh dibuktikan dengan ujian pra. Saya belajar. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama dan juga para juri di atas soalan-soalan itu tadi. Pembentangan kedua, pembentang kedua diminta bersedia untuk pembentangan yang seterusnya. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, Puan Nadiah binti Muhammad Abdah dari Sekolah Menengah Agama Nilai Negeri Sembilan dengan tajuk Memandu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi melalui pembacaan ekstensif menggunakan book journal satu kajian tindakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nadiah binti Muhammad Abdah daripada Sekolah Menengah Agama Nilai ingin membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Memandu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi melalui pembacaan ekstensif menggunakan book journal satu kajian tindakan. Kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT merupakan salah satu komponen yang penting yang terkandung di dalam DSKP Bahasa Inggeris Tingkatan 2 dan satu cara untuk memastikan murid-murid dapat menguasai dan mengaplikasikan KEBAT ialah melalui pembacaan ekstensif. Pembacaan ekstensif juga terkandung di dalam salah satu standard pembelajaran dalam DSKP Bahasa Inggeris Tingkatan 2. Jadi, untuk memastikan murid-murid dapat menggunakan kemahiran berfikir semasa pembacaan ekstensif, salah satu caranya ialah melalui penulisan jurnal ataupun dengan lebih terperinci ialah book journal. Berdasarkan pemerhatian saya semasa PDPC yang memfokuskan kemahiran membaca, saya mendapati murid-murid saya agak sukar untuk mengaplikasikan KEBAT semasa membaca, terutama bahan bacaan tu kalau dalam bentuk fiksyen ataupun cerita. Selain itu, mereka juga kurang aktif dalam menghayati ataupun kita kata engage dengan bahan bacaan dan ada yang kurang memahami apa yang mereka baca. Dan saya juga mendapati mereka juga kurang berminat untuk membaca bahan bacaan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu dan bahasa Arab.
Jadi rentetan daripada pemerhatian saya semasa PDPC, hasil kerja murid, berfokuskan kemahiran membaca dan juga di luar PDPC, saya berhasrat untuk cuba mengatasi isu yang berlaku di kalangan murid-murid saya, di mana fokus kajian saya ialah untuk mengatasi masalah murid yang tidak mahir berfikir ataupun dia kurang menggunakan kebat semasa membaca buku jenis fiksyen. Dan selain itu untuk menarik minat murid untuk membaca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris melalui penulisan jurnal. Terdapat dua objektif kajian tindakan saya. Yang pertama sekali, murid dapat mengaplikasikan kebat semasa mereka membaca bahan bacaan fiksyen. Dan yang kedua, murid semakin berminat membaca bahan bacaan bahasa Inggeris berjeniskan fiksyen melalui penulisan jurnal. Kumpulan sasaran kajian tindakan saya ialah 3 orang murid lelaki tingkatan 2 di mana tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka adalah sederhana sahaja. Jadi dalam kajian tindakan saya menggunakan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988 di mana sebelum saya menjalankan kajian tindakan, saya mengenal pasti dahulu isu yang berlaku. Jadi saya membuat pemerhatian semasa PDPC melalui semasa kelas membaca dan juga hasil kerja murid untuk projek based learning di mana saya meminta mereka melakukan ulasan buku menggunakan elemen kebat dan juga temu bual bersama mereka di dalam kelas. Setelah isu dikenal pasti, saya merancang intervensi dan melaksanakan intervensi di mana intervensi saya menggunakan book journal yang saya hasilkan dan hasil dapatan daripada kajian saya jalankan refleksi sama ada kajian ini berjaya ataupun tidak. Okey, seperti dalam slide, ini merupakan intervensi yang saya gunakan iaitu book journal, My Book Journal for Young Readers, fiction edition. Maksudnya dalam buku ini ada 30 prompts ataupun soalan di mana setiap soalan menggunakan 4 aras tertinggi taksonomi Bloom, iaitu mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Berikut merupakan salah satu contoh soalan atau prompt dalam buku book journal saya. Okay, sepanjang kajian dijalankan, saya menjalankan beberapa siri bimbingan bersama murid-murid ataupun peserta kajian supaya mereka memahami kehendak soalan ataupun prompt dalam book journal dan juga mereka dapat mula menggerak daya berfikir, proses berfikir mereka semasa mereka membaca pembacaan ekstensif. Okay, secara keseluruhannya, apabila murid ataupun peserta kajian menggunakan book journal, mereka mula menggerak proses berfikir dan dalam masa yang sama mereka bermotivasi untuk terus membaca buku bahasa Inggeris dan mereka terus minat untuk membaca buku bahasa Inggeris. Okay, berdasarkan dapatan pemerhatian, saya menggunakan 2 jenis instrumen untuk menguji objektif kajian saya, iaitu analisis dokumen untuk objektif 1 di mana respon yang diberikan oleh murid dalam book journal tersebut dan temu bual untuk mengesahkan sama ada mereka sudah boleh menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun tidak. Untuk objektif kedua, saya menggunakan kaedah temu bual. Okay, berikut merupakan beberapa contoh respons yang diberikan oleh murid semasa mereka menjalankan pembacaan ekstensif dan menggunakan kebat. Secara keseluruhannya kajian ini saya mendapati murid-murid peserta kajian saya sudah mampu menggunakan kebat. Mereka dapat memberikan jawapan yang agak memuaskan dan sesuailah dengan tahap pemikiran mereka pada kajian dijalankan, iaitu seorang murid berumur 14 tahun. Walaupun mereka tak lagi menguasai 100%, tapi mereka dah boleh dan nampak jalan macam mana nak menggunakan kebat semasa aktiviti membaca. Dan semasa temu bual, mereka juga memberi respons yang positif dengan mengatakan mereka semakin minat membaca kerana mereka ada soalan yang perlu mereka jawab semasa mereka membaca. Untuk objektif kedua, saya menjalankan temu bual dan respon yang diberikan oleh murid ialah
mereka semakin suka dan sampai sekarang pun saya masih lihat peserta kajian saya masih membaca buku bahasa Inggeris, walaupun sebelum ni diorang memang tak suka baca, tapi sekarang mereka membaca dan masih menggunakan book journal yang saya bagi semasa kajian. Untuk refleksi kajian, penggunaan book journal dan pembacaan ekstensif memberi nilai tambah kepada diri saya sebagai seorang guru dan juga memberi nilai tambah kepada peserta kajian saya yang sebelum ni mereka merasakan membaca bahasa Inggeris tu susah, berfikir itu susah. Jadi bila dah ada book journal ni membantu mereka untuk mula cuba berfikir menggunakan kebat dan mereka faham kebat itu sangat penting dalam pendidikan dan diri mereka untuk memastikan mereka boleh berfikir secara kreatif, kritis, kritikal dan sekaligus mereka boleh membuat keputusan dengan lebih baik. Kesimpulannya, penggunaan book journal semasa pembacaan ekstensif mampu menarik minat murid untuk membaca buku kerana mereka merasakan mereka ada tujuan semasa mereka membaca dan melahirkan pembaca yang aktif kerana bila mereka baca buku, mereka perlu berfikir dan mereka semakin minat membaca buku bahasa Inggeris. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Tahniah atas kajian yang telah dijalankan. Mungkin saya ada sikit persoalan lah. First of all, bila kita sebut pasal extensive reading means pembacaan secara meluas dalam satu topik tu dia tidak terikat dengan sekadar buku, internet reference dan juga whatever lah, mungkin surat khabar dan sebagainya. Baik, sekarang ni berdasarkan objektif yang dinyatakan, boleh jelaskan kepada saya bagaimana kita mengukur bagaimana kita mengukur kebat itu terlaksana semasa pelajar membuat bacaan tu? Okey, untuk menjawab soalan daripada Tuan, bagaimana kita nak mengukur kebat tu terlaksana semasa pembacaan ekstensif ialah melalui proses mereka menjawab soalan di dalam book journal itu. Sebab dalam book journal tu soalannya memang menggunakan kebat dan mereka perlu baca dulu satu buku, tak kira lah nipis ataupun tebal, dan mereka perlu menjawab soalan dan soalan tu berkaitan dengan buku yang mereka baca. Jadi kebat ni tak semestinya soalan yang susah-susah. Kebat asalkan mereka boleh berfikir dan soalan tu memang memaksa mereka berfikir. Jadi kebat itu berlaku bila respon yang diberikan tu kena dengan apa yang soalan minta. Okay. And then, so kalau dia sekadar baca satu buku, dia menjawab soalan kebat, okay, saya boleh terima. Tetapi di mana ekstensif tu? Okey, ekstensif tu berlaku di luar kelas. Pembacaan ekstensif bukan sebenarnya dia berlaku di luar kelas kan. Jadi bila mereka habis belajar, bila masa lapang mereka ada kuasa autonomi tersendiri. Bila mereka nak tentukan, bila mereka nak baca semasa nak tunggu cikgu masuk ke, semasa nak tunggu semayang ke. Jadi mereka yang sendiri ada kuasa nak tentukan bila. Bukan saya paksa dia, awak mesti wajib baca sekarang. Mereka sendiri yang tentukan. Jadi bila mereka dapat jawab soalan, bermaksud mereka menjalankan pembacaan ekstensif. Itu fahaman saya. Okey. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua dan juga terima kasih ucapkan kepada para juri di atas soalan-soalan itu tadi. Seterusnya pembentang ketiga diminta bersedia untuk pembentangan yang seterusnya.
Seterusnya dipersilakan pembentang yang ketiga, Puan Nur Aina binti Ishak dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk The Impacts of Learning Synonyms Through Online Platforms on Students' Language Acquisition. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aina binti Ishak from College Matrikulasi Johor. Before that, allow me to speak in English, please. So the action research paper that I'm going to present today is the impacts of learning synonyms through online platforms on students' language acquisition. Okay, let's go on. Right, ladies and gentlemen, what is language without the vocabulary? Yes, yeah. Failing to use the appropriate word, yeah, to in context, yeah, would hamper meanings and disrupt communication. Thus, vocabulary in the language learning is essential. With vocabulary, it enables us to communicate and express ourselves effectively. Even Romatila, in her research, mentioned the more people master vocabulary, the more they can speak, write, read, and listen as they want. Yeah. So in this research paper, through our experience, yeah, right, actually my own paper, yeah, my experience with my students, yeah, the students tend to repeat the same words, yeah. We're talking about productive skills, yeah, productive skills, writing and also speaking. They tend to use the same words, yeah, meaning they have lack of vocabulary, yeah. And another thing, they would use direct translation. We would hear things like banana, fruit twice. We don't want banana to fruit twice. And they create, you know, like, and there's another one like angel passed. What angel passed? They're trying to say malaikat lalu. Oh dear. So we have all sorts of things, and even in the writing, they would write something like that. And these matriculation students, they have to do MUET, definitely, in the first semester. And this is what we get, yeah? All right. And we are talking about, if let's say we're talking about writing projects, yeah, their assignments, yeah, they would copy directly from existing materials from the net. I don't know, probably because of the time constraint, because they are given like, 3 weeks to write. So definitely we see all these, yeah, same sentences, yeah, same sentences from one group to another, definitely copied. All right, so what do we do? Through my, I had small talk with my students. I tried to ask them, what's your problem actually? So we get all these sentences here. Few things I want to highlight, like I tend to forget the new word easily. They said that they got confused when there are so many words referring to the same meaning, right? And further on, I have difficulties understanding so many unfamiliar words. Yeah, when they do reading, MUET reading, it's quite high level there, and they couldn't find that word, couldn't understand certain words. So that makes answering questions difficult. Yeah, and they even have, you know, like, I have no interest to learn and explore new words, yeah, until to that extent. Yeah, probably they're so busy, cannot think. Yeah, they cannot think. Right, so I found out that the most common problem or area from those experience, students' knowledge on the English language vocabulary is the main thing. Yeah, and when we, you know, talk more, they said something like they feel that their level of English language was not good enough, yeah, and they said that not being able to use good vocabulary in a suitable context would make them less confident in other language skills, yeah, like for MUET, they have to do all the skills, yeah, reading, writing, listening, and speaking. So when they don't have that vocabulary thing, they feel less confident. And in the previous results, yeah, the continuous assessment WE013, I found out that the lowest for reading is 60%, writing 64%, as compared to listening 70% and speaking 80%, meaning to say their productive skills are weaker than the productive and receptive. Yeah, okay, let's go on. So my research focus for the action research, yeah, is vocabulary learning, and vocabulary learning consists of words definition, synonyms, antonyms, and parts of speech. Yeah, so I decided to use synonyms, yeah, because through readings, yeah, many researchers have proven how one's vocabulary could be improved through the learning of synonyms. Synonym is like one part
quite small one, but it would give that impact to learning. Yeah. Now, because I believe that these words, through synonyms, would be enriched, and this would result in a better language acquisition. Because when they get the grasp of the vocabulary, they can write well. They are more confident for other skills. All right. To refer to the Schmidt's taxonomy of vocabulary learning strategies, we'll find that they have. You can see here, we have that social strategies. Now, see that cognitive strategies, memory strategies, metacognitive strategies. I was thinking that these could relate to the digital, could be catered to the digital learning, because students nowadays, they are more interested when we whatever anything has to do with their phone, they are so interested. So we think that these learning strategies would cater students' interests, and then because there are so many online platforms available for them to practice and learn new words, and there are so many websites with dictionaries, videos, quizzes, and games that they can do. So objectives of the research: 1, students' scores in the post-test are increased by at least 3 marks after the intervention. At least we can see focus there. And then students' errors are reduced from 5 to 2 errors in the 2 sets of quizzes given. A little bit on the target group is my students, 16 students. Their mixed ability, we did this unscrambling word activity, the arguable. I got 9 classes, so this one, they could only manage 3 to 15 words only, so this would indicate a low fluency-based vocabulary. All right, so the implementation, the pre-test, I gave them these 25 questions with 4 options. This comes from the website. It's a website. The level is like challenging from B1 to C2, and then after a pre-test, we go for the synonym quiz 1, 3 sets of common synonyms, 6 each, so there are 18 questions. Then they go do synonym quiz 2, 3 sets, another 3 sets, so 18 questions there. Then finally, in a week time, they did the post-test. The same one, but there are so many levels, so they can pick the one that they have not done. It's going to be, the same question, same level. Yeah, so it's the results is valid. All right, so through the take a look at the results there, but I can sum up. The first one, the differences of scores in the pre and post test. I found out that the scores of the post test have increased, with a range of 12 to 40% differences. So meaning this shows that the students' alertness, probably when they did the quizzes, they are more alert with the words. So they can see the choice of the words for synonym. So that makes them probably more alert. All right. For the second, so that means the first objective is achieved. For the second one, the number of errors, we take a look at the quiz 1 and quiz 2. I found out that the 88% of the samples made the most of 2 errors only. So you see the number of errors there in the quiz and quiz 2. Compared to quiz, most 2 errors only in quiz 2, while 50% of them did 2 and lesser errors in quiz 1. So if you take a look at the percentage, it's a reduce of 38%. This would strengthen how students actually, with practices, they could gain more words, through synonyms, and I guess this would make them score better. All right, so based on the results, it was found out that learners tended to focus more, right? They make more progress in learning when they felt appropriately challenged during the process. Probably repetitions, the comparisons of the words given would build their own mind strategy to choose the correct answer. Therefore, they are more alert. All right, so reflections. I think that exploring the vocabulary learning strategies used, English language students can reveal individual differences in vocabulary learning among students because they try their own way. Yes, it's a platform, the online platform, but they can try out so many levels. All right, and when the students ventured into the synonym activities online, they were also exploring other language strategies. All right, and this supportive exploration does help in the process of language mastery. That's why it covers that language acquisition thing. So, and then the combination of multimedia learning, that's L, missing L, learning environment there, is useful. And I believe that when they are more alert, they gain more interest in language learning, and they will not find learning difficult.
the language difficult, and definitely for the team, the KonPPI team, it's the future ready education is widely open for the generation to develop further. Finally, conclusion, I believe that the designing and developing materials and activities to be used on digital platforms should be continuous, right, and encouraged among all teachers and curriculum developers. Just use them, and then these would help learners to improve their language acquisition. We can also make the education world motivating and rewarding, and this learning synonym online, if you can make it more user-friendly, it will be so helpful for the faster learning process. With that, I thank you. Boleh saya tengok slide quiz tadi? The quiz, the results you mean, Pre-test, post-test. Okay, hold on. The first one, Saya tak biasa guna mic. Okay, the first one, hold on. Atas lagi kot, ada yang tadi tu. Okay. Bukan yang... Oh no, the second one. Okay, the quiz. Berapa banyak quiz sebenarnya yang there are two quizzes. The one mentioned earlier, the synonym quiz one, the common errors, common synonyms, and another one less common. Is it quiz? Is it that quiz your intervention? Yes. But stated here 3 set of synonym creations for your intervention. Yep. I use the online platform. Yes. But you state here just 2 quiz. No, 2 quizzes. It is 2 quizzes. But here, 3 sets. 3 sets. Okay, 3 sets for quiz 1, 3 sets of quiz 2. Okay. Because each question got 6 questions, so they do 18 questions altogether. That will be the intervention. Clear Meaning about that. there's a repetition, they would use more words there. Okay, thank you. Okay. Baik, Puan, saya nak tanya satu perkara. So semasa kita buat intervensi dalam kajian tindakan ni, normally kita akan ada isu, masalah dalam pelaksanaan. Mungkin isu on soalan kita ke, isu pada student tak boleh nak cope. So boleh cerita sikit apa masalah yang berlaku kepada pelajar semasa kita buat intervensi tu? Okay, masalah semasa buat ada when tiba tukar bahasa Melayu. So sorry, sebab ada soalan bahasa Melayu kan. Of course, there are things when we talk about it. It's not like I give them, I do it, that's it. Problems, I guess. So far, this group, they are so so akur. When they did it, they did it. They didn't say it's difficult, but I could see the errors done. Probably because of the digital thing, all in the phone. We did it, and they are so happy to do it. So for this one, not so much of a problem. In terms of line alone, no problem also. They got it clear. Probably also the quiz, the online platform. I did not share the link. It's so simple. It's so user friendly. It's just clicking. They will see the options. They will just click. They will make mistakes and they will repeat up, and then they know. The point is we want to make them alert, because there are so many words in English, right? They can use so many other things. But then at least when they do that, we can see they are more alert and they choose back a correct question next. So that's it lah. That not so much of a problem, I would say. Hopefully I answered the question. Thank you very much. Is that all? Thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga dan juga kepada soalan-soalan daripada juri itu tadi. Seterusnya dipersilakan pembentang ketiga untuk bersedia untuk pembentangan yang seterusnya. Seterusnya dipersilakan pembentang yang keempat dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk A Study of the Relationship Between Psychological Capital and Chemistry Achievement Among Matriculation Students. Dipersilakan. Good afternoon to honorable judges and friends here. I'm Chong Kui Peng from College Matrikulasi Negeri Sembilan.
I will present you a study of the relationship between psychological capital and chemistry achievement among matriculation students. Malaysia is moving towards Fourth Industrial Revolution, IR 4.0, so we must have sufficient graduates from various professions, especially in the STEM, to meet the workforce demands. Thus, the enrollment of science undergraduates into multiple fields in university is important. However, due to the minimum educational requirement for admission of undergraduates, the academic achievement of matriculation students is one of the important factors that determining the enrollment of undergraduates. Therefore, a study on the factor that can predict academic achievement among matriculation students is urgently needed in Malaysia. Despite the initiative proposed in the Malaysia Education Blueprint to improve STEM education, our country has never achieved the ideal ratio of 60:40 for the enrollment rate in STEM and non-STEM programs, and is even further behind the benchmark according to Rebecca Rajendam in 2021. Moreover, the science students' achievement in chemistry were not encouraging at different levels. For instance, PD3 and SPM from the year 2014 to 2016, Science 8 grade in TIMSS 2019, and average chemistry grade in matriculation from 2010 to 2013. Due to meritocracy in public universities of Malaysia, matriculation students' low achievement in chemistry affected the enrollment of STEM undergraduates. In recent research, one of the non-cognitive factors, psychological capital, PsyCap, which consists of 4 components, self-efficacy, optimism, hope, and resilience, is used to be a significant predictor of academic achievement. However, most of the studies in Malaysian context focus on one of the components of PsyCap, for example, self-efficacy by Yo and Enzo, and resilience by Ahmad et al. Therefore, a more thorough investigation of PsyCap is required to predict matriculation students' academic success in Malaysia. The objective of this study is to examine the levels of PsyCap in chemistry and to identify the relationship between PsyCap and chemistry achievement among matriculation students. The research questions are: what is the level of PsyCap in chemistry, and what is the relationship between PsyCap and chemistry achievement among matriculation students? The research hypothesis is no significant relationship between PsyCap and chemistry achievement among matriculation students. In the theoretical framework of this study, Broughton and Beard theory is used to relate the effect of positive emotions on performance. Positive emotions such as self-efficacy, hope, resilience, and optimism can facilitate the learner in their engagement in academic tasks. When the students build up their own personal resources, they can perform well in their study and attain good results. This research was investigated using the quantitative study with correlational design and implemented using cross-sectional survey method. The population of this research is science stream students studying the 2-semester system in government matriculation colleges all over Malaysia. So based on Craigie and Morgan, the total population is 17,910. So the sample size suggested is 377. 2 such random sampling was employed to obtain 445 responses. So there are 2 research instruments involved. Firstly, a chemistry test consists of 30 multiple choice questions. It's used to measure the chemistry achievement of students. Secondly, PsyCap was measured using a modified 24-item psychological capital questionnaire developed by Lutyens et al. So this is the chemistry achievement test that conducted by using Google Form. This is the PsyCap questionnaire that consists of 4 constructs: self-efficacy, hope, resilience, and optimism. So each of the constructs consists of 6 positively oriented items. All responses are rated on a 5-point scale. In the pilot study, the PsyCap questionnaire has a very high reliability with the alpha value, compact alpha value 0.91, and the chemistry test is also reliable with a KR20 value 0.82. Based on the skillness and courtesy value, the PsyCap and chemistry test score were normally distributed. For the finding of IQ1,
SciCap was reported as a second-order core construct, which consists of the 4 sub-constructs, which are self-efficacy, optimism, hope, and resilience. The respondent mean score was calculated by the average value of all the items in the variable. So as you can see in the table, SciCap in chemistry has a mean score of 4.03 with a standard duration 0.58. The score ranged from 1.00 to 5.00. For RQ2, Pearson correlation coefficient was used to test the hypothesis no significant relationship between SciCap and chemistry achievement among matriculation students. So preliminary analysis were conducted to ensure no variation of assumption of normality and no significant outliers in the research data. So the R obtained is 0.208, which show the weak and positive correlation between student SciCap and chemistry achievement. And the P is smaller than 0.001, which means it's a significant correlation. Therefore, the null hypothesis can be rejected. The findings show that matriculation students have a high level of SciCap in in the Malaysian context. Due to COVID, students face great challenges during hybrid learning, such as unfamiliar with the complex online learning and also worry about their health. So their SciCap level might fluctuate, but they only answer the questionnaire once. So the research data collected might not represent their level of SciCap. Okay. However, among the 4 subconstructs, the optimism found to be the highest and the hope is the lowest. Okay. Interestingly, they have the same level for self-efficacy and resilience. Due to the disrupted learning routine by reducing in-person learning, students might be distracted from persevering in reaching their learning goals, so their level of hope is lower than other subconstructs. Generally, the level of the 4 subconstructs is not much different. The finding also demonstrated a weak positive correlation between student SciCap and achievement. This is in line with several past studies. Lutyens reported that SciCap positively and significantly affect business students' GPA, while others say that SciCap is positive predictor of science undergraduate CGPA. In the Malaysian context, all say that SciCap and proactive personality only explain 6.2% of the variances for academic achievement. So the correlation that found in this study might be different from the studies mentioned above due to the different ages and background of the research population. The research finding can also be explained by the unavoidable research situation that brought on by COVID-19. The pandemic has caused chaos in the education system. Same goes to matriculation students. They are commonly affected by disrupted learning routines, confronted with technological barriers to online learning, and discouraged by a lack of in-person connections. Some academically qualified students, but from the low-income families, might not able to access to online learning, so their results may decline. So this study has produced empirical evidence and can be added to the literature related to SciCap effect on academic achievement. The current finding could also lend support to policymakers and college administrators to improve students' chemistry performance. They can identify students who risk failing chemistry exam based on their level of SciCap and take immediate action. Indirectly, it will increase the enrollment of science students. Finally, a larger STEM workforce capacity in Malaysia can be accomplished. In conclusion, the academic success of matriculation students in Malaysia is vital to develop human capital expertise in STEM. It is an imperative effort by policymakers and educators to determine the factors that contribute to the students' academic success besides their cognitive abilities. The current study revealed that matriculation students' SciCap is positively correlated to their chemistry achievement. Thank you. Tahniah, saya tanya, population all over Malaysia kan? Yes. I select certain college based on location. Okay, certain college based on location. Okay. Tapi buat random sampling. There's 2-stage random sampling. Is it ada stratified tak?
I choose based on geography. I cluster the college according to their location, and then randomly from the cluster. Randomly on that cluster. Okay, ini cadangan saya ya. Kalau kita buat satu kajian yang kita ambil contohnya Kolej Matrikulasi Melaka, Kolej Matrikulasi Johor, beberapa kolej untuk memastikan bahawa setiap kolej ini perwakilannya tepat, kita kena buat stratified. Stratified tu cara pengiraan dia, kita kena tahu semua population first, kemudian kita ambil berapa population di sini, bahagi dengan population yang ada, yang kesemua yang kita ambil, dikalikan dengan jumlah cadangan Krejci and Morgan. Baru tepat cara pengambilan kita. Ini adalah cadangan saya. Kerana bukan cadangan saya, memang dalam statistik, memang untuk memastikan bahawa setiap persempelan kita tepat, kita perlu untuk menggunakan stratified random sampling, atau kalau kita gunakan banyak kampus, macam tu. Faham tadi kata ada 2-3 kampus kan. Katakanlah macam ni, katakanlah Krejci and Morgan suggestkan 170 orang. Katakanlah kampus ini dah 100, kampus ini 60, kampus lagi satu 10. Jadi sebenarnya kampus yang ketiga tidak mewakili puan punya kajian. Jadi saya cadangkan, saya tak ada masalah kajian ni tepat, bagus, semua kajian tadi pun bagus. Nak cengeng tu sebab saya macam terpaksa cengeng. Tapi sebenarnya saya cadangkan, ini pun saya belajar, macam tadi saya kata, saya belajar juga. Saya cadangkan kita kena guna stratified. Maksudnya di sini kalau dia ada 100 orang, kita hanya boleh ambil berapa orang untuk mewakili kolej ini, dan seterusnya. Kita kena guna stratified kalau kita guna 2-3 kolej. Tak boleh kita kata kita randomly janji cukup dengan kita punya Krejci and Morgan punya suggestion. Tak tepat tu. Jadi kita belajar, sama-sama belajar. Sebab kenapa saya sangat mementingkan stratified? I collect my PhD data because of I tak buat stratified. Jangan repeat kesalahan saya. Tapi saya tak adalah revival, cuma redo untuk collect data je. Saya sedar cepat bila saya buka buku teks. Jadi kesalahan saya reveal kat sini kan. Jadi jangan repeat kesalahan saya. Faham Nasib baik saya tak habis lagi PhD. Kalau tidak, pancung viva masa tu. Faham jadi kita kena tahu pasal stratified. Faham jadi formula stratified tadi yang saya cakap tadi lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan. Okey, tahniah atas satu kajian yang baik, yang menarik lah. Saya cap ni. Cuma bila tengok pertama on instrumentation, saya nampak tadi, cuba boleh tengok dekat slide instrument. Ni ke? Before that. So dia ada 2 instrument kan, okay? Chemistry achievement and then SciCap modified item. Okay, so sekarang ni memang dalam kajian ini mengambil keseluruhan item daripada kedua-dua instrumen itu, atau ada modifikasi lain semasa kita menjalankan kajian? Actually memang mengambil semua items, tapi ada modified perkataan dia, sebab actually initially this SciCap questionnaire untuk for test the competency of workers, bukan students. So I modified based on the participants of this research. Alright, selepas kita buat modifikasi kepada item, ada tak jalankan kesahan item? Ya, actually ada buat tengok next slide. The content validation done checked by some experts lah. Tapi Berapa saya expert? tak explain. Ada experts from science educators, chemistry educators, ada 3 orang, and then seorang English experts untuk check bahasa. Okay. Lepas tu tak run EFA, exploratory factor analysis? Tak. Tak ada. Cuma sekarang ni yang you test hanyalah lepas tu after content validity and then reliability. Tadi tengok reliability ada tak? Reliability ada in the pilot study. KR20. Okay, alright. Alpha 2091. So kalau in future mungkin untuk tambah baik kajian kita, kalau kita modified or kita develop instrument, it's good kalau run EFA, sebab EFA ni dia item reduction. So because you are using too many items,
and then yet you are using students as your sample. So it's good if we can test by exploratory factor analysis first, and then to confirm the item in the instrument. Dan lepas tu baru kita distribute. Okay, itu cadangannya. Okay, terima kasih. Terima kasih atas cadangan Tuan. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang keempat dan juga terima kasih ucapkan kepada para juri atas soalan-soalan sebentar tadi.